On passe au troisième type d'exercice. Exercice 1, كنا شفنا l'appareillement, c'est le بسام. Deuxième exercice كنا شفنا texte à trous, نص فيه ثقب أو فراغات أو فجوات غتعمر بالكلمة المناسبة. Troisième exercice هو أنك تكتب بالنسبة للحكاية، إما كيقول لك كتب لي حكاية كاملة صغيرة، أو كيعطيك البداية اعطيني الشونجمون اعطيني تتمه، او كيعطيك البدايه والنهايه كيقول لك اعطيني الشونجمون اكسيون لا سوليسيون، او كيعطيك البدايه ولا سوليسيون لا فان كيقول لك اعطيني لو شونجمون لي زاكسيون. انت وزهرك on va voir un exemple. Imagine le changement, les actions et la fin de ce compte. Imagine le changement, les actions et la fin de ce compte. تخيل يعني imagine ليا الحدث غير المنتظر. Soudain, tout à coup, un jour, un matin, brusquement, les actions, passé simple, et la fin de ce compte. يعني ايش عندك؟ ملي كيقول لك لو شونجمون يعني عندك البداية فقط، عندك البداية والحل. عندك هما 5 المراحل، حيد منها لو شونجمون، حيد منها لي زاكسيون، حيد لا فان، بقى الحل والبداية. لو ديبي et la solution. هما اللي عندنا لو ديبي ها لا سوليسيون. نقرا لك لو ديبي. Samir était pêcheur. Samir كان صيادا. Chaque jour, il se rendait au lac. كل يوم كان يذهب. Il allait au lac البحيرة pour prendre des corbines. باش يصيد الكوربينة. Pour pêcher des corbines. كتلاحظ أن البحيرة غالبا هذا ميرفيو عجيب. الواد أو بحيرة قليل فاش كيكون فيها لا كوربين. Un matin ذات يوم quand il lança sa ligne عندما رمى خيط السنارة أو السنارة ديالو في البحيرة. Soudain, un matin quand il lança sa ligne, soudain اش يوقع؟ soudain كوا نعطيك ما تعطيني اكزامبل ديال الشونجمون، عطيني اكزامبل ديال الشونجمون بلا ما تشوف الحل. فجأة اش يوقع ليه؟ فجأة تقلب ليه الباركو الصغير ديالو، الكانو ديالو، او بيان سودان غيهاجمو واحد لو روكان، واحد القرش، واحد لو دوفان، جو نسي با كوا. 3 سودان لا ميغ غتضارب ساجيتا، البحر غيهيج يوقع ليه شي حاجه، او بيان كوا دوطخ. سودان غيزلق ويطيح، غليسا اي طومبا دون لو لاك بروفون. ولكن هنا اتونسيون غادي نمشيو لا سوليسيون، غنشوفوا الحل باش نعرفوا لو بروبليم، لو شونجمون. عندك هنا heureusement لحسن الحظ bien par le plus grand bonheur son voisin موحى جارو موحى le vit شافو رأى le pêcheur ديالنا son voisin موحى bien le vit action الاولى شافو action الثانيه اتى على متن قاربه arriva à bord de sa barque et 3 et tua le requin قتل القرش يعني شنو هو لو شونجمون؟ عنده علاقة بالقرش، ظهور القرش، خروج القرش من الماء، مهاجمة القرش لهذا الصياد، مهاجمة القرش لهذا الصيد. غنعطيكم اكزامبل ديال لي شونجمون باش كنبداو. سودان فجأة، توتاكو فجأة، تو دانكو فجأة، بروسكومون فجأة، او بيان سودينمون. هادو كلشي كيتبعهم باسي سامبل. دو اكزامبل داكسيون عندك soudain فجأة، tout à coup فجأة، tout d'un coup فجأة، brusquement فجأة، soudainement. glisser زلق، perdre l'équilibre فقد التوازن passé simple. tomber dans le lac سقط في البحيرة. fut attaqué par des requins، هوجم من طرف قروش. un requin mordu à l'hameçon. دونك فين الصياد كيجبد السناره كيجبد الخيط ملي الحوته كتعض في الطعم. lorsque le poisson mord à l'hameçon mordu passé simple. donc une fois le requin عض الطعم الصياد ديالنا غيجبد الخيط، ولكن شكون غيجر الاخر؟ لو روكان يقدر هو اللي يجرو نحو البحيره الماء العميق. donc à l'hameçon. tirer le pêcheur يعني هاد لو روكان جر لينا الصياد vers le fond نحو العمق. هو كان كيصيد على متن القارب. شنو يوقع للقارب؟ لا باك سو رونفيرسا انقلبت. شنو هما لي زاكسيون دا وقعوا لي هاد المشكل؟ شنو هما لي زاكسيون؟ اكزامبل: يبكي، يصرخ، يسبح، يتعارك مع، يريد
بغى يعمي مثلا هاد لو روكان باش يطلقو، بدا كيغوت، بدا كيعيط، حاول يسبح، بزاف لي زاكسيون. حنا غنيماجين واحد 5 ولا 6. كريي يصيح كيغوت، دوموندي دو ليد يطلب المساعده، لوتي كونتر لو روكان يعني واحد الكومبا غادي تنشب بيناتهم. ان كومبا سو ديكلونش انتر لي دو، لوتا يعني بونيه فيا بونيه فيك، فاس ا فاس، تيت ا تيت. on dit ils ont 20 au coup يعني تلوها بالمضاربه. لو كومباتر مورسور عضه، شكون اللي غيعض الاخر؟ سوا لو روكان موردو لو بيشور ou bien le pêcheur mordu le requin باش يطلقوا شي كيعضفش. avoir peur كنقولوا avoir peur، être peureux كان عنده الخوف، eu peur. trembler comme une feuille يرتعد كورقه، كورقه اشجار يعني الخوف. mordre le poisson يعني هذا البيشور ديالنا عض البواسون في عينيه او انفه ولكن ما بغاش يطلقوا، انه لا شابا بريز يعني عض فيه. se mettre à se noyer بدا كيغرق، se met à se noyer. donner un coup كان عنده واحد الخنجر واحد الموس جبدو من جيبو، il tira il sortit le couteau de sa poche et عطاه ضربة موس، ضربة سكين. un coup de couteau في عينو ولكن دون جدوى، mais en vain والو باقي القرش عضو شاد فيه. ما تبدا غير يدير واحد ديالو بغى يتكلم غير يبدا يغوت. quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider، شي واحد يمكن يعاونني؟ à l'aide au secours عاونوني عاونوا بيان. اوه يا كيلكان، اوه يا كيلكان، واش كاين شي واحد؟ دابا نشوف اكزومبل ديال النهايه، شوقع في النهايه كاع. بيان فان رونتري على ميزون، قلنا اونتري كتدخل اول ما، رونتري كان في الدار مشى يصيد رجع للدار، رونترا على ميزون كان مجروح. افوار دي بليسيور عنده جروح سواء خفيفه سواء عميقه، بليسيور سوبرفيسيال سطحيه، ليجير بليسيور بروفوند عميقه. على مستوى ماذا؟ au niveau de la tête, au niveau du bras, au niveau de la main. l'accompagner chez lui يعني صاحبه هذاك اللي عاونو غيصاحبو للدار ما قادش يتحرك، الى كومبانيا محا chez lui. لو ترونسبورت يهزو فوق ظهرو داه للدار، ملي غيوصل غيبدا عاود ليستوار لمرتو. راكونتا توت ليستوار ا سا فام، شنو هو القرار اللي قرر الدرس؟ سيمتلك بندقية. posséder un fusil، ne plus pêcher dans ce lac، تعلم أن لا يصيد أبدا في هذه البحيرة الملعونة، malheureux lac. قرر décida، تعلم درسا لا ينسى، il a pris une leçon inoubliable. ne plus remettre les pieds dans ce lieu-là، ما عمره غيعاود يحط رجليه في هذا المكان، ذاك المكان المشؤوم، ذاك المكان اللعين، سو ليو مالوغو. دابا نعطيكم اكزومبل ديال التكست كامل، هذا اكزومبل ديالي فقط، استعن بشي كلمات ما ديرش كوبي كولي. دونك فوكابولير الهدف ديالها هو انك تغني المعجم ديالك اون فرونس، ماشي من حنا الدرس همنا فوكابولير. كل حصه غنعطيك بيان سورتو كندير مع التلاميذ ديالي الزلاب ديالي، كل حصه كنعطيهم دي ديزين دو فوكابولير دو مو nouveaux à retenir pour les utiliser dans leurs écrits. دابا نقراو الكونت كامل، دابا غنحتفظوا بالبدايه وبالحل. غنبدل لك بعض لي زيكسبرسيون. سمير ايتي بيشور، كان سمير صيادا. شنو الفرق بين لو بيشور و لو شاسور؟ لو بيشور هو اللي كيصيد الحوت، لو شاسور هو القناص، براكونيي كيشاس دي زانيمو. chaque jour il allait prendre des truites، كل نهار كان كيمشي يصيد. prendre des truites، الترويت هو سلمون. dans le lac profond، في البحيرة العميقة. هنا فكاين لو شونجمون، يوميا كيمشي كلشي مزيان، كيجي عامر السله الشبكه مزيان ناشط. دابا غيوقع مشكل. matin بينما كان ينتظر أن تعض السمكة الطعم، pendant qu'il attendait l'imparfait qu'un poisson mordit، c'est le verbe mordre au subjonctif imparfait. à l'hameçon فجأة، هو المشكل. tout à coup un grand requin noir surgit، فجأة قرش أسود كبير ظهر، يعني بان على غفلة. surgit دولو ظهر من الماء. il attaque وهاجمه. attaque من؟ attaque le pêcheur. هاجمهم les attaques. et le mordu عضو. il كتعوض القرش، le كتعوض البيشور. et le mordu à son bras عضو في دراعو. موحى ne sait pas quoi faire، هنا غيبداو لي زاكسيون.
موحى ما عرف ما يدير. Ne sais pas quoi faire. C'est le verbe savoir au passé simple. Il eut peur. خاف. Il eut peur. Il موحى eut avoir peur. كنقولوا avoir peur. Il pleura. بدا كيبكي. cria كيغوت. à l'aide عاونوني عاونوني. Et lutta contre le requin. يعني يدخل معاه في واحد المعركة معركة contre le requin. يعني كنقولوا بنية فيا بنية فيك ونخافش منه. qui était furieux. يعني هذا القرش كان غاضبا كان طالع عليه الدم. qui était furieux من الوصف سي لامبارفي ديسكريبتيف يعني بغى يحل المشكل ولكن الله غالب النتيجه ما كايناش. il prit son couteau قلنا باردون مزيان. il prit son couteau أخذ سكينه et l'enfonça dans l'œil du squale. غرز هذا السكين في عين القرش سكوال. mais ce dernier devint plus violent. بالعكس كل ما زاد ضربه كل ما زاد غضب كل ما devint très très furieux bien violent. دابا غنشوفوا الحل. heureusement هادشي كنا شفناه. heureusement لحسن الحظ son voisin كادر جارو كادر le vit رآه باغايا. باغايا هي المجداف جدافة. باغايا trucida قتل tua le mammifère sur le champ. mammifère هو الثدي هو اللي كيولد. اي واحد عنده ثدي كتسمى الثدييات يعني القرش هو من الحيوانات التي تلد. mammifère sur le champ على الفور. النهاية بحال غتكون النهاية. قلنا غيتعلم درس مثلا شي يمشي غيشري شي حاجة غيمشي ديما معاه شي حد ما يقربش لاكوت يبقى ديما بعيد. وي دونك enfin le pescado هو البيشور بالدارجة الفرنسية. pescado بحال كنقولوا voiture automobile bagnole patate fric flic. rentra chez lui fatigué عاود دخل الدار تعبان ومجروح. sa femme le soigna عالجته زوجته. il décida dès lors منذ ذاك الوقت قرر أن يمتلك سلاحا ناري un fusil. أو تعلم درسا أن لا يذهب إلى تلك البحيرة. de ne jamais aller remettre les pieds dans ce malheureux lac. donc نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. bonne chance et bon courage et à la prochaine fois Inch'Allah. Donc chers élèves, rebonjour, toujours avec les exercices de production critique. شنا النوع ديال l'exercice الأول هو l'appareillement. صل بسهم تطابق تمرين المطابقة صل بسهم. deuxième type d'exercice كيعطيك واحد النص فيه فراغات فيه des espaces blancs بياض des blancs bien ça s'appelle un texte à trous. نص دا فراغات بيا دا ثقب بيا فجوات انت غتعمر دوك الثقابي بالكلمة المناسبة. كلمة مناسبة ماشي تغمض عينيك تقول باش دي وريني مندي. دونك خاصني بيان je dois bien lire le texte نعرف الكلمة. est-ce que c'est un adjectif, est-ce que c'est un nom, est-ce que je vais utiliser cet adjectif bien son nom, adverbe نعرف الكلمة. je dois mettre le mot qui convient dans l'espace qui convient. الكلمة المناسبة في المكان المناسب. donc l'exercice je complète ce texte par le mot qui convient dans la liste suivante. أتمم هذا النص بالكلمة المناسبة من اللائحة الآتية. شنو الفرق بين le mot et l'expression؟ الكلمة والعبارة. كلمة فيها كلمة واحدة بحال هنا عندك كلمات attraper كلمة كافيرن كلمة يمكن تكون فعل اسم حرف ساعات لي كلاس غراماتيكال. أما العبارة كلمتين فما فوق. ملي كنقول مثلا avoir peur هذه كلمة ولا expression avoir le cœur sur la main عنده قلبه فوق يدو هذه c'est une expression فيها 5 الكلمات ولا 6 الكلمات. donc le premier mot attraper يمسك attraper يعني اش كيسبقها un verbe واحد الفعل مصرف او pour او واحد لا préposition. caverne كهف كنقولوا أهل الكهف les hommes de la caverne. velu هي مزغب poilu bien velu الإنسان اللي ما عندوش حتى شي زعبة كنسموه glabre أملط glabre. grosse féminin ضخمة grosse ضخمة gros ضخم. courir يجري long طويلة أو طوال أو طويلات أو هنا مذكر جمع
طويلة أو طويلتان أو bien. Donc شوفوا le texte. Un monstre نقط هذا كتسمى دي trou ثقب habité dans une sombre et affreuse. Sa tête était posée sur de petits pieds courts et chétifs qui ne l'aidaient pas à. Il avait deux bras et minces qui lui permettaient d'apostrophe les souris. Donc un monstre واحد الوحش habité dans une كان يسكن في مظلمة ومرعبة. Sa tête رأسه كانت موضوعة على رجلين صغيرين وقصيرين أو رجلين صغيرتين وقصيرتين ونحيفتين شتيف كي نو ليدي با. شي واحد رجليه قصار ما كيقدرش ماشي بحال الناس العاديين كيمنعوا من واحد النشاط اما الجري اما القفز. Il avait deux bras كان عنده ذراعين إيمانس ورقاق التي تمكنه كي lui permettait d'apostrophe les souris. Donc permettez تمكنني كنقول مثلا le stylo me permet d'écrire يمكن من الكتابة. Donc شبح كان يسكن في مظلمة ومرعبة. ما يمكن attraper ما يمكنش ندير attraper هذا verbe. caverne un monstre caverne ما يمكن هذا اسم كهف. un monstre velu هذا adjectif مذكر مزغب velu. grosse ضخمة. courir يجري. long طويلة شحال طويلة ولكن مذكر جمع. شنو هو الكلمة المناسبة؟ La réponse oui velu adjectif مزغب velu bien poilu مذكر. habiter dans une شنو هو الجواب؟ اسم مؤنث مكان. dans une attraper ما يمكنش هذا verbe. dans une volue هذا adjectif. dans une grosse هذا adjectif. dans une courir هذا فعل ما يمكنش. dans une long donc شنديرو dans une caverne. dans une caverne sombre et grise مظلمة رمادية ومرعبة. sa tête était posée كنوصفوا لا تيت ديالو. sa يعني غندير واحد نات مؤنث. نات مؤنث عندنا واحد هو grosse رأسه الكبيرة. sa grosse tête était posée sur de petits pieds courts et chétifs كانت موضوعة على رجلين قصيرين ونحيفين وكذا. qui ne l'aidait pas مادام رجليه قصار ما يمكنش واش ما يمكنش يصيد شي حاجة ما يمكنش يجري. عندك دو فيرب تمكنون من اللعب من الجري من الأكل من القفز يعني خاصك تتبع فيرب. عندك جوج attraper courir ما نقولش attraper courir ما عندوش مفعول به. courir qui ne l'aidait pas à courir point. il avait deux bras عنده ذراعين. bras mince رقاق واش long qui lui permettait يمكنانه من ماذا؟ qui lui permettait de تكون ذكي شويه. عندك apostrophe يعني الكلمه اللي جايه باديه ب a ولا o ولا u ولا i qui lui permettait d'attraper les souris. القبض على الفئران يعني هو c'est un ogre. c'est un monstre bien c'est un ogre qui se nourrit des souris يتغذى على الفئران. donc لا